बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 नवंबर 2023 और दिन है हफ्ते का। ये डेट हमने आपको इसलिए बता दी ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आज पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई है। मियाँ वाली एयर बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। 6 दहशतगर्दों की तरफ से मियाँ वाली एयर बेस पर हमला किया गया। 3 दहशतगर्दों को बेस के अंदर दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया। 3 दहशतगर्द मियाँ वाली बेस के अंदर चले गए। उनकी तरफ से जो भी कार्रवाई की गई, लेकिन हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे जाग रही थी। दहशतगर्दों की तरफ से जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। जाहिर है वो नुकसान पहुँचाने के लिए गए थे। 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया और एक बाउजर को भी नुकसान पहुंचाया गया जिसमें ऑयल होता है। इन 3 दहशतगर्दों को भी सिक्योरिटी की तरफ से हलाक कर दिया गया। ISPR की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ये हमला आज सुबह सवेरे किया गया जब हम इलाका कर रहे हैं, जब ये इतलात आ रही हैं। मतलब वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। जब मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितने दहशतगर्द मारे गए हैं। 6 तो मारे जा चुके हैं, इनके और भी साथी थे, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उनमें से कितने पकड़े गए, कितने मारे गए, ये सारी इतलात वक्त गुजरने के साथ साथ आती रहेंगी। पाकिस्तान के दिफा को कौन नुकसान पहुँचाना चाहता है, इसमें तो किसी शक की गुंजाइश हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान का दुश्मन वो पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के वो मनसूबे बनाता रहता है, उसके लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में मौजूद लोगों को। मियाँ वाली एयर बेस पर जिस तरह से हमला हुआ है, इससे भी कहीं संगीन नौयत का हमला हुआ था मेहरान बेस पर। यह हुआ था 2011 में, जब तालिबान TTP की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती थी। हमले के बाद उनकी तरफ से जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती थी। अभी तक इस हमले की किसी तरफ से जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। तो यकीनी तौर पर इसके पीछे हमारा दुश्मन है, हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन है। वो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। कभी वो TTP को इस्तेमाल करता था, अब इस हमले में किसको इस्तेमाल किया गया है। बात हमने की कि 2011 में मेहरान बेस पर हमला हुआ था, तो पाकिस्तान की तनसीबात पर, दिफाई तनसीबात पर जितने हमले हो चुके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, सबसे ज़्यादा भयानक हमला मेहरान नेवल बेस पर हुआ था। वहाँ पे 2 ओरियन तैयारे तबाह कर दिए गए थे। ये पाकिस्तान के पास इन 2 ओरियन तैयारों का कोई मुतबादल नहीं है। इससे अंदाज़ा करें कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान के दिफा को किस तरह से मफलूज करना चाहता है, मखदूज करना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है, तबाह बर्बाद करके रख देना चाहता है। मेहरान बेस पर जो दहशतगर्दी की गई थी उसमें 4 दहशतगर्द मुलव्वस थे और 4 के 4 को मार दिया गया था। जबकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे, वहाँ पे जो रेंजर्स वाले थे, जो मकामी सिक्योरिटी थी, उनके 10 अफराद शहीद हुए थे। जबकि 3 वो लोग भी वहाँ पे मारे गए थे जो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। बहरहाल 24-25 घंटे के बाद ऑपरेशन का खात्मा हो गया था। पाकिस्तान के दिफा को वो जो नुकसान पहुंचा था, 2 ओरियन तैयारे तबाह हो गए थे, उसका पाकिस्तान के पास कोई मुतबादल नहीं। अब आ जाते हैं मियाँ वाली एयर बेस की तरफ। इस बेस पर हमला करने के लिए 6 दहशतगर्द आए थे। 6 तो वो हैं जो मारे गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क हमने बताया कि यह है कि वहाँ पे एक तवील अरसे के बाद दहशतगर्दों पर काबू पाया गया था, 4 को मार दिया गया था। मियाँ वाली में ये हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट थी, उनकी तरफ से मुकाबला किया गया और चंद घंटों के दरमियान ही दहशतगर्दों पर काबू पा लिया गया। पहले भी पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को बर्बाद करने की, तबाह करने की दुश्मन की तरफ से कोशिशें होती रही हैं। खुसूसी तौर पर TTP को इस्तेमाल किया जाता रहा है। 2012 में कामरा एयर बेस पर हमला हुआ था। वहाँ पे 9 दहशतगर्द घुस आए थे। कामरा एयर बेस, यहाँ पे तैयारों मैन्युफैक्चर होते हैं, रीबिल्ड फैक्ट्री है, इंतहाई अहमियत का हामिल ये बेस है। इसी तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा रखी जाती है। वहाँ पे 2012 अगस्त में दहशतगर्दों की तरफ से हमला हुआ। जैसा कि बताया कि 9 दहशतगर्द आए थे एहसानुल एहसान की तरफ से, जो उन दिनों TTP के तर्जमान थे, उनकी तरफ से ये इतराफ़ किया गया था। और उन्होंने ये इतराफ़ भी किया था कि 9 के 9 जो उनके फ़िदाई थे, ये एहसानुल एहसान कह रहे थे, दहशतगर्द थे, 9 के 9 वहीं पर मारे गए थे। उनसे ख़तरनाक असला भी मिला था, जिसमें रॉकेट थे, जिसमें हैंड ग्रेनेड थे, दीगर ख़तरनाक असला भी उनके पास मौजूद था। 9 के 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि वहाँ पे 2 सिक्योरिटी वाले शहीद हुए, 3 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में एयर कमोडर मोहम्मद आज़म भी शामिल थे। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे और उनके अफराद किस तरह से जान निशावर करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं
کہ ایئر کموڈر، میرا خیال ہے کہ وہ ان دنوں شاید بیس کمانڈر ہوں گے، برگیڈیئر کے برابر یہ رینک ہوتا ہے ایئر کموڈر کا، وہ خود اس کارروائی میں حصہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو دہشت گرد نہ صرف ان دو مقامات پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جب پشاور ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا تھا، سرگودا میں ایئر فورس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جی ایچ کو پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کے دفاع کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے۔ نقصان تو بہت معمولی لفظ ہے، پاکستان کے دفاع کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے دشمن کس حد تک چلا جاتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پہلے انہوں نے ٹی ٹی پی کو استعمال کیا۔ اس حملے میں، میاں والی حملے میں کس کو استعمال کیا گیا، اس حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی طرف سے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے اداروں کی، ہماری حکومت کی اور ساری سیاسی جماعتوں کی۔ آج پاکستان کے سیاسی حالات انتہائی زیادہ مخدوش ہیں، ہمارے اداروں کی بھی کسی حد تک توجہ سیاست پر ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے سیاست کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، سیاستدان بھی، ادارے بھی، پہلے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر لیا جائے، ان کا بھی مکا دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کے بعد پھر سیاست ہوتی رہے گی۔ ایک تو میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ہے، اس سے 24 گھنٹے پہلے بلوچستان میں فوجی قافلے پر حملہ کر کے 14 سپوتوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پی کے میں بھی ایسی ہی دہشت گردی ہوئی ہے، وہاں بھی کچھ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ تو پاکستان میں دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سیاسی معاملات کچھ ایسے دگرگوں ہوئے کہ دہشت گردوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ کیا یہ ٹی ٹی پی والے ہیں؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کا آج بھی نعت کا اسی طرح سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے پہلے کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہی ایک بار پھر سامنے آ رہے ہوں۔ بہرحال جو بھی ہیں، ٹی ٹی پی والے ہیں یا کوئی اور گروہ ہے، لیکن ان کے پیچھے کون ہے؟ وہی پاکستان کا دشمن، جس کو ہم نے ہمیشہ ناکو چنے چبوائے ہیں۔ یہ حملے کے لیے آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں، یہ ان کی طرف سے سلسلہ جاری ہے۔ وہ آتے رہیں گے، مارے جاتے رہیں گے، لیکن پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ وہ ناقابل برداشت ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نقصان کو منیمائز کرنے کے لیے، بلکہ ختم کرنے کے لیے، ہمیں آج ایک بار پھر اتحاد کی، یگانگت کی، اتفاق کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کر دی کہ سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے ان کا مکو ٹھپ لیا جائے، ان کا بھی ختم کر دیا جائے، ان دہشت گردوں کا جو پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آپ کا بھی، ہمارا بھی۔ اللہ حافظ۔